सत्यकासन मंदिरा तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातका आमचे सोम्या मिरता ओढा मोना तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळ्यो आम्ही जाऊन असा तुझ्या आधाराचे सोम्या पातळून असा भक्तीन तुझे लागी सोम्या आम्ही आयल्या सर्वेश पोरा देवा तुझो आधार मागता सत्याकाळसान मंदिरा तुझ्या येता सोम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातका आमचे सोम्या मिरता ओढा मोना तुका लागता. आज विशेष जाऊन सिंथिया आणि शल्मा यांच्या वयात भले माग्या तसेच सभाजनाने आमचे लगी सांगला आमच्या आमचे गरज असा आमचे सर्व मित्रांनी माग्या तुमचे कसले उद्देश असल्यास सांगितले तुम्ही. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. माझ्या मोगाळ बाबा भगिनीनो जेजू जावन आसा सर्गीन थांबून देवलो जीव ओंडो संवसारी आमकां जेवण जाय खाण जाय जीवन बरें करूंक जाय आणि हे आमी सेवल्ले वरवीं आमचे जिवीत बरें जाता पूण आमचे जिवीत तितलें आसूं बगर ह्या जिविताक आमकां एक शेवट आसा की आमकां एक सासणाचें जिवीत आसा न्ही संवसारीक तितलेंच आनी देखून ह्या संवसारांत सर्वेच्या बापान जेजूक धाडलो आमच्या जिविताचें खाण जावन तो देवाचें उतर जावन त्या मिसाच्या बलिदानांत देवाचें उतर जेजूक आमी आयकतल्या आनी तो आमच्या जिवितांत रावता आमकां मार्गदर्शन जाता जेजू काळजान स्वीकार करूंक आमकां नितळ काळीज जाय देखून आमी पातकी म्हणून वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक सर पदवेदार देव आमची काकूट करून आणि आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सोम्या काकूट कर सोम्या काकूट कर महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझा वैभवापासून
आम्ही तुका वाकता या देव ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता तुम्ही या देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकून कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मग्ने मानून घे त्या पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे येशू ख्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गींच्या मोगाड बापा तुवें तुझ्या एकल्या स्वताक ह्या संवसारी धाडलोय जावंक ताचें उतर आमी आयकून आनी ताच्या जिवितान आमी सकत जडोवन अशें तुज्या उतरा प्रमाणे जीवन आमच्या जिवितांत तूं रुपांतर आसाशें कर हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोय पवित्रपणान जिता आनी चलयता सासनाच्या सासनाक निर्गमन पुस्तकांतले वचप सगळी इस्रायल परजा मोइजे आनी आरोना विरोध शिणोवंक लागली तांणी मुळे इजिप्तान मासान भरिल्ल्या आयदाना भोवतणी बसून पोटभर हुंडो खावन आसतना सर्वेश्वराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यात हाडल्या सर्वेश्वरान मोइजेक मुळे हांव तुमकां सर्गांतान उंड्याचो पावस धाडटलो एक दिसा लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे बरी तांची परीक्षा करतलो हांवें इस्रायेलींचो शीण आयकला तांकां अशें सांग दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां दादोशी उंडे खावंक मेळटले तेन्ना हांव सर्वेश्वर तुमचो देव म्हूण तुमी ओळखतल्यात सांज जातना लावे उगोन आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली सकाळीं तंबा भोवतणी देवाचे दांपण पडले देवाचे दांपण वयर वेतस अरण्याचे भुंयचेर रव्या बरी कितें बारीकशें दिसटी पडले ते बर्फाच्या पिठा भशेन दिसतले इस्रायलितांनी ते देखतस तांणी एकामेका म्हळें मानव म्हणजे हें कितें तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासले मोइजेन तांकां म्हळें हो तो हुंडो सर्वेश्वर तुमकां खावंक दिता तो देवाचे उतर हें श्लोक सर्गीचो हुंडो सर्वेश्वरान तांकां दिलो सर्गीचो हुंडो सर्वेश्वरान तांकां दिलो जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या जे कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां ते आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतल्या सर्वेश्वराचे वडपण ताची पदवी ताणें केल्ली विचित्र कृत्यां आमी वर्णितल्या श्लोक इतले आयकोनी मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली अंतराळाची दारां ताणें उगडली तांच्या काना जेवणाक पावसा बरी मान्ना ताणें धाडले सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो श्लोक सर्गीचो हुंडो सर्वेश्वरान तांकां दिलो मनशांनी केलो बलिश्टाचो हुंडो दादोशी जायसर ताणें तांकां पोसली आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतिल्ल्या पर्वतार आपल्या भाग्यवंत गांवांत ताणें तांकां पावयली श्लोक सर्गीचो हुंडो सर्वेश्वरान तांकां दिलो एफेस घरांक बरयल्ल्या
बरयल्लें दुसरें पत्र भावा भयणीनो सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगता तुम्ही ह्या फुडें अणभवारत्या बरी जियोंचे न्हय तांची चिंता पळय सार नातलेले तांच्या गिन्यानाचेर अंतर पडला पूण तुम्ही क्रिस्तांवांनो घेतिल्ली शिकवणू असली न्हय दुबाविने जेजूच्या सताप्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आणि शिकवून दिल्या तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या पोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता ते काडून उडयचे तुमचे अंतस्करण आणि तुमचे चिंताप नवे जायचे देवाचे प्रतिरूप कर्ण रचले नवे व्यक्तित्व म्हणजे जीवनांत दिसता ती नीतिवंतपणाचे आणि देवभक्तांचे नवे व्यक्तित्व तुम्ही नेसाचे देवाचे उत्तर है हालेलुया 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 उतर तुझे सोम्या देवो मोजा मेटा प्रकाश पांको मोजा दिसपोट्या जीवाना हालेलुया 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 सर्वेस्प तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो स्वाम परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू जावं ताचे शिस जावं ते नातले ते पळोवन लोक सुद्दां सोडलो आणि जेजूक सोदीत कफरनाहूम आयलो जेजू लोकांक चडचे पयले तरी मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले मेस्त्री तूं हांगा केदाय जाप दिली ततच हांव तुमकां सांगता म्हाका तुम्ही सोदतात तुम्ही पुन्हा देखून न्हय बघा दोशी जाता पर्यंत तुम्ही उंडे केले देखून नाच जाता तसल्या काना खातीर तुम्ही वावरचे न्हय बघा वावरा तुम्ही सस्तीक जिणेक काडटा तसल्या काना खातीर हे खाण मनशाक तुमकां दितलो कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या तो तांणी जेजू लागीं विचारलें देवाक मानवता तसल्यो करण्यो आदारान आमी कितें करचें जेजून ताका जाप दिली देवा धाडिल्ल्या तुम्ही सत्मनीचे हीच ताका मानता ती करणी ते ताका म्हणाले तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत्मनीशे तूं कसली गुन्हा करून दाखयताय कसली करणी करताय ताणे तांकां सरकारान म्हणून दिलो म्हणून पवित्र पुस्तकात सांगल्या प्रमाणे आमच्या पूर्वजांनी अरण्यात मान्ना केले न्हय जेजून ताका जाप दिली सतच हांव तुमकां सांगता सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना बघा खरो सर्गीचो म्हजो बाप तुमकां दिता कित्याक तो सर्गीत देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो ताणें म्हणलें सायबा हो उंडो आमकां सदांच दी जेजून ताका सांगलें हांवच तो जिविताचो उंडो म्हजे सशी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सदमुता तो केदींच ताणवचो ना देवाचे उतर हे वाकाणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्यात सर्गेन थांवन देवलो उडो जेजू त्या मोगाट सर्गेच्या उंड्या जेजू ताई
म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आदल्या 2 महिन्यांनी आमचे मदें आमचे मोगाळ इश्ट धैर्य मरण पावलें आणि ह्या दिसांनी आमकां समजून आयलें कितें म्हळ्यार न्यूजपेपरांनी न्हयच थोडे हजार मेल्ले बगर लाख लाख मनीस आमच्या भारत देशांत म्हणून 50 लाख चड लोक म्हणून खबर येता. तस एक व्हड दुखाची खबर ही कित्याक असल्यो खबरो न्यूजपेपरांनी येना कित्याक म्हळ्यार असल्यो खबरो प्रगट केल्यार सरकार तांकां शिक्षा लायता. देखून आमकां खबर ना. म्हजे मोगाळ भाव भयणीनो, मनीस ह्या थोड्या दिसा आदी सारकें वोकात नासतना, सारकें आसपत्र नासतना, आसपत्र बेड मेळनासतना, ऑक्सिजन मेळनासतना, वाटेर वाहनार रस्त्या बगलेन पडून कितले जाण मरण पावले. तांचे मदले जायते जाण दुबळे धाकटे गरीब मनीस आमचो सरकार खंय गेला म्हूण थोड्यांनी सवाल केल्ल्या वेळार एका बुदवंत मनशान तांकां जाप दिली. चुनाव येताना, इलेक्शन येताना हे सरकारी फुडारी तांकां एक वोट मेळच्या खातीर 5,000 रुपया दितात. पूण आतां आमकां ऑक्सिजन ना, बेड ना, वखद हाडूंक पयशे नात. खंय गेले ते 5,000 रुपये? आतां खंय गेले ते? वोट घाल्ले मनीस अधिकार आसात, खंय गेले ते? आतां कित्याक तुमकां 5,000 मेळनात? बेड सोडाय. भयणीनो, असो तितलोच आमकां समजून येना खंयसर खंयच्या वखदां आमी चिंतून नियाळ करून आमची बुदवंतकाय वापरून आमी ह्या संवसारांत जिवन आसा म्हणून. असल्या स्वार्थी फुडाऱ्याक वोट दिवचो म्हळ्यार तुजें जिवीत तुवें एक जीवघात केल्ले पळय. तांचे लागीं पयशे काण घेवन तांकां वोट घालो जाल्यार तुजें जिवीत तुवें रिस्केर घाल्ले बरें जालें. अशें थोड्या मनशांक चिंतल्या मनशांक नियाळ करतल्या मनशांक तें समजलां. आनी एक नवो चुनाव येताना जायते मनीस हें दूख हे कश्ट विसरून सोडटात आनी त्याच भशेन परतून दुडूक येतात, वोट घालतात, मागीर परतून तशेंच कश्ट वतात. तांची मोगाळ मनशां मरतना मागीर तांकां उडास येता तेन्ना लेट जाला. तशी खबर भाव भयणीनो आयच्या पयल्या बसपान उगडास विसरचें. पोटाक भूक लागता ह्या इस्रायल मनशांक जुदेवांक तें सत कित्याक म्हळ्यार त्या मरुभुमींत तुमी आसात गल्फांत तसोच गल्फ तो तुमकां खबर आसा कसो तुमच्या गांवांत जरी तर थंयसर भायल्या गांवचें खाण जेवण येना तर थंयसर कांय ना. तशें ह्या मरुभुमींत ह्या डेजर्ट सुकाट गांवांत पावतना तांकां उगडास विसरता कित्याक भूक लागतना तांकां भुकेचो उडास येता, देवाचो उडास येना. तांचो उडास तांच्या गुलामपणाचो तांकां येता. आमी इजिप्तांत आसतना अशें जातालें, कितलें गांव घेवंक आसलें, आमकां भूक नासली अशें चिंतलें शिवाय तांणी थंयसर आमी गुलामपणांत आसले. हांव सरेस्वर देवाचेर दुस्मण आसलो फारो राजा तो ताचे वरदान करून
ताका वातावणूक आमकां थंयसर ताणें अवकाश दिवना. सर्वेस्वर देवान आमची दया करून आमकां सुटका दिवन व्हडली अजापां करनाडलो देव आमकां विसरचो ना म्हणून हें चिंतप पडा. बगर गुणगुणचें, रागार जावचें, मोयजेक मारून घेवचें, ताच्या बाबाक आरोनाक कठीण उतरां दिवचीं अशें करता. बावण त्या दाडा सर्वेस्वर देव समजता तांकां. ह्या मनशांक समजना, कांयच समजना. आपण इतलें अजाप करन, कितलें सगळें खुणां करन, तांकां तांबड्या दर्यांतल्यान पांय बी जायनासतना वाट आयले, आज सन सुरक्षा दिली, हें चिंता पसून ना आमकां. भाव भयणीनो, कोण आमचो सोमी तांकां जेवण दिता, मांडणां धाडटा, मांस खावंक सुकणीं धाडटा, तांचे नासतो आशान. कित्याक समजता हे मनीस हांकां कांयच चिंता आपणा, भूत ना, नियाळ करिनात म्हणून. दिस खबर भाव भयणीनो, हाच्या शुभ वर्तेन तुमी आयकला. आनी आदल्या आयतारा आमी जाणां कशें जेजून ह्या लोकांचे सुरसुरे कर, तांची भूक पळयोवन तांच्या खातीर ताणें 2 मासल्यो 5 हुंडे खाण घेवन तांकां व्हडलें अजाप केल्लें आमी जाणा. आनी आतां परतून ते आयल्यात जेजू सरशेन, परतून खावंक मेळटलें म्हणून तितलेंच तांकां पोटाची भूक तितलेंच. दुसरें संवसारांतलें, दुसऱ्यांची पर्वा ना, दुसऱ्यांचे कश्ट दूख, कितलो लोक भुकेन मरता आनी कितें ती खबर ना. आमी भुकेल्यांक खावंक दिल्यार जालें म्हणून. आमचें जिवीत बदलाचें, वो उंडो केल्ले वरी आमी कांय संवसारांत रावना, पूण आमी ससनाचें जिवीत जिवंक आसा. नवें चिंतप, नवसर नंतर उलयता सांत पावलाच्या दुसऱ्या वचपान तुमी आयकलाय. आमची जिणी नवी जावंक जाय, नवें चिंतप जाय. तेन्ना आतां स्वार्थ, खावचें जेवचें, गम्मत मारया, पियेवया, चरोप येया, दुसऱ्यां जिवीत पाड करया, आले पयशे बरा काबार काडया, बेश्टें गरज नासतना दुबाव, चिंतप नासलें, भूत नासलें जिवीत, तेंच जिवन रावल्यार खोशी थोड्यांक. तांकां जेजून सांगलें उतार समजना. ते मागतात, मोयजेन पळय आमकां उंडो दिलो, तुवें कोणाक करता खंय? अशें उतरां, कठीण उतरां. आज येवन उलयता तसलो मनीस, तें चिंता. नियाळ करपणा कितें? जेजू सांगता तांकां, पळय मोयजेन दिल्लो उंडो न्हय, तुमकां समजोडिना, तुमी चिंतूंकच ना, नियाळ करूना. मोयजे मनीस संवसारांत सर्वेस्वर देवान दिल्लो तो उंडो वयरता म्हणून तुमकां मांडन आयलें, तें तुमी चिंतूंक वचना. सर्वेस्वर मोगाळ देव तुमकां सांबाळटा, त्या देखून तुमी दीन वचूंक ना, थँक्यू म्हणूंक ना. कसलें स्वार्थ जिवीत तुमचें म्हणून थंयसर जेजू तांकां शिकयता आनी तांकां सांगता एक उतार, भाव भयणीनो, हांव सर्गींत हांव देवलो उंडो. हें सांगतास भाव भयणीनो, तांकां तें समजोवचेंच ना बगर आनी चड तांकां घुसपट जाता. ताका समजना तें कोणाक करता खंय तें पुरो. आमचें जिवीत बदलूंक जाय, नवें करूंक जाय, आमी बापाट दवरूंक जाय सर्वेस्वर देवा थंय. आमचे मदें थोड्याच दिसा आदीं आमकां सगळ्यांक इतलें जेवण दिल्लो, अजाप केल्लो मनीस आमचे मदें आसा. ताणें कित्याक तें केलें आमचे खातीर? येदी व्हडली सकत आसलो मनीस, तर आमचे खातीर कितें करूंक पण जाता ताच्या वरवीं? ताची खुणां कित्याक, पूण ताचें उतर चड गरज. भाव भयणीनो, जेजू आमकां आज आमंत्रण दिता तेंच. न्हय अजापां, न्हय खुणां, हें सगळें जायना मोगाळ भाव भयणीनो. तुमी आयकलां कोवीड आयिल्ल्या वेळार, कोवीड वायरसा वेळार पळय कितें कितें मनीस खबरो सांगताले, तें वकात, हें वकात, तें वकात, हें वकात म्हणून ह्या तांच्या फडकेरा वखदा वरवीं. आनी थोडे मनीस कितें कितें देवाच्या नांवान आनी कितें सगळें करताले. कांय करूंक जावना तांचे कांय करूंक जावना.
अजूनही वोकात ना पूण भाव बंडू कितें म्हळ्यार आमी सरेस्वर देवान त्या कश्टांक आतां मध्ये आमकां सांबाळून व्हेलां तें आमी चड दिन वचूंक जाय आनी देखून आज जेजू आमकां सांगता कितें हांव जिवीत आसा उडो हांव सर्गीत धांवन आयलो जिवा उडो हांव मनीस जाल्लो देवाचो शब्द ह्या दिसांनी आमकां हुकुमगार घेवंक कितलो कश्ट जाता भाव भयणो पूण आमी देवाचें उतर आयकता जेजूचें उतर आयकता हांव तस जिवंत शब्द मनीस जालो आमच्या मदें उलयता आनी देखून तो आमकां मार्गदर्शन जाता सोंसणी करता आमचे कश्ट आमचे वावंट आनी आमी करचे जे सगळे कश्ट वळवळे तो जाणा तो आमकां फळ दिता देखून ताका नियाळ करचें चड गरज आमी गिन्यान चड गरज आमच्या जिविताक कितें शेवट म्हळ्यार गरज हांगा रावूंक न्हय संवसारांत मनीस आमचे समकाळ मनीस आमच्या नदरे फुडें मरता आमकां उडास काडूंक जाय की आमचें जिवीत हांगासर सोंपोवन येता आमी सोदून काडला काय आमच्या सोमयाक ताच्या सांगात आमकां जिवंक आसा ताका मानवत आसलें जिवीत आमचें जाता काय म्हणल्यार एक सवाल आमी विचारूंक आसा देखून जेजू जिवीत असो उडो खुबशे भाव भयणो मातशें डिस्टर्ब जालें न्हय सर भाव भयणो देखून येवच्या आयतार आमी आयकतले हांव आनी चड घुसवट मनशां मदें आनी चड सवालां करतात जेजू थोडे मनीस रागान वेता थंयसर आज जेजू देवाच्या उतरा विशयी उलयता आनी फुडल्या आयतारेन आपणाच्या मांस आनी रक्ता विशयी तो उलयता आमचो बावार्थ आमी घट करुया उडास काडून की आमचे सांपोलान सांगले प्रमाणे आमचे जिवीत रुपांतर जावंक जाय गिन्यान जाय चिंतूंक जाय नियाळ करूंक जाय न्हय आमचे तोशान आमकां भूक लागता आमकां ताण लागता आमकां कश्ट आता म्हाका म्हज्या भुरग्यांक न्हय संवसाराक सगळ्यांक एक कश्ट आसा कशें तांच्या जिवितां वांटो घेवचो आनी म्हाका तो आदार दिवं दी आनी तुमकां तो आशिर्वादान करून मागता आमेन उबे रावया स्वतमंता देवाक सर पदवीदार बाबा स्वर्गात आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्यान पुता आमच्या सोन्या तो पवित्र गर्भे समलो आमकां मरेतान जन्मलो पंच बेताने कष्ट असले ताका कुसार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके दिलो तो मेल्ले मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्ग देवाच्या उजव्याक बसला थंय जावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुक्त करूंक देतालो सत्मंता पवित्र कॅथोलिक गोड सभे पुरीचे जीवन कोण सगळ्यांचे जीवित आमेन देव आमचो सर्गी स्वभाव आमकां राखता सांबाळटा आनी पोसता तसो मोग आनी दयाळाय भोगल्ली आमी आमचे गरजो आतां ताचे समोर दवरया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे बापा आमचे मागणे आयक बापा आमच्या पाप साहेबाक तर गोळी बापा या जाकांक आणि धर्मिकांक येवकारिस्तांतला जेजूचो लागशिल्ल्यान सांगात बघू आणि आपले ताबेन दिल्ल्या बावार्थ्यांचो पोस करूंक अदमीक गटायला बैन म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्या आणि परजेक तुझो सांगात बघूंक शिकय तांणी तुझे बिरांतीन बरोवन आनी शांती समाधानाचे रास बांधून हाडच्यान सुटसुडीत जावंक आदारला बैन म्हणून लेता बापा आमचे मागणे आयक आज आमच्या सांजो आवियानीचो आयता संभ्रमतना आमच्या सर या जाकाचो आमी मोग करी शंकर आणि तांचे तांव लाभचो अत्मीक फायदो जोडी शंकर प्रायवंत या जकांक आणि संकश्टांक वळख जाल्लेल्या सर या जकांक तू राख आणि सांबाळ म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांक आणि युवा जनांक तुझ्या अभ्यासावानी भर तांणी येवकारिस्तांतल्या जेजूचो चड आणि चड मोग कर तांची जिणी येवकारिस्तीक
करूंक दया कर म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी जिवितान जोडलेल्या सरबरपणाक तुका अर्गान दिवंक आनी आमचे जिवीत पेल्याच्या बऱ्याक समर्पूंक तुजी कृपा आनी आदार दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आम्ही पवित्र एवकरिस्ताचो आणि प्राच्याच्या संस्काराचो मोग करी शंकर आमकां आत्म्याचे पोषण दैवीक उतर आणि एवकरिस्ताचे खाण दिवन पश्चात तुझ्या नमल्ले याजकांक पवाडतान खेर कर आणि तुझ्या गोपान सांबाळ मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. संतोषपरितायच्या बोलत्या दिसा काळिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओरपून दिता बोलत्या मोगान तुका स्वीकार तू करे बापा स्वीकार तू करे बापा उंडो गोवांचो वायदाकांचो ओळबांकीचो आमच्या कष्टांचो उंडो गोवांचो वायदाकांचो ओळबांकीचो आमच्या कष्टांचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासन क्रिस्ताच्या स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासन क्रिस्ताच्या संतोष भरिताच्या बोलत्या दिसा काणिको घेऊन आम्ही आयल्या बापा ओकून दिता बोलत्या मोगान तुका स्वीकार तू करे बापा स्वीकार तू करे बापा. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजे आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागा. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मानाकडे नेहमी आमच्या न्यायाचे भविष्य जादावा सुरक्षित मानून घेऊ. मोगाळ बापा तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर ओपाक काडण्याचो याज्ञा आमी तुका समर्पिता. आमकां भावण आसतना तुवें दिल्या ती देणी तुझ्या नावाचे महिमेक भेटूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. सर्वेस्वर तुमचे सोवे असो. आमची काळजां उबारूया. आम्ही देव सर्वेश्वराकडे उभारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक देण वासूया. वयशानी करूंक पावो. सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर पदवीधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व जेजू ख्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुतावरवी आम्ही तुका दिन वासुगो पावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या पायसो त्या तुझ्या अनंत शब्दावर सगळे रसले आमकां सोडोवच्या कामकां तारो करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्यावर ओंकार मरियेचे उदरीत आणि कूड घेतली आणि तो मनीस आमच्या कुसारातल्या आस विसरून ताणे कस मरण सोसले आणि मरणाचे जैत करून पुनर्जीवन म्हणून उगडापे केले. अशी ताणे तुझी कुशी पाळली आणि एक पवित्र प्रजा तुका सोडून घेतली. देखून देवदूत आणि सुमेस्त भक्तां सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तूं जगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय.
आम्ही येता काकाचे उसर्गी तुका जय 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 उसर्गी तुका जय. बाबा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र करून आम्ही मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपले कुशन कष्ट मरण सोसूंक आदी ताणें उदक घेतलो तुका ते पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आणि म्हणे ओ तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूचे. तेच बरे जेवण जात असताना कालस घेतली तुका हांव आनंदीत वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणे तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंतल्यान पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आणि सासणीक खरोराचे रगत पातकाचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आणि सुमेस्त मनशां बसत तें वाचतले हे म्हज्या उडासाक करात. Bavarta sabır परगटूया. तुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या लेण्या तुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपूर्ण असतो आणि तो जीवित असो उंडो आणि सर्वणीची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करूंक आमकां बाबा केलें देखून आमकां कधी नासता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हां सुनिस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आम्ही नम्रतायेन मागता. परस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुझे पवित्र सगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या बापा पीटर आमच्या गुडी बापा आणि सगळ्या या जागी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगांत वाडे पुनर्जीवन पणसो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबांची कागद कर तांकां श्रेष्ठ गती मेल्या समेस्ता तुझ्या पद जळीत मुखार पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तीची दया करून आम्ही मागता आमकां बरे देवाचे काय संगती बगे दरता सोड काढ तुका मागल्या त्या सगळ्या भक्तांबरोबर सस्ताची सुखां आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुझी महिमा गावन आमकां पाव कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या कृपावर बी. Tias Jesuri, Tias Jesus Sagata, Tias Jesus Tay, पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्ववेदार बापा सर्ववंदनी विभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. बाबांनो आमच्या बाबा म्हणले मागणे करताना पहिले आमकां मागणे आमचो दिसपट्टो घरा साजून घाली ताच्या उपरांत आणि आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आतां हो विशय दुसरोच पयली आमची कूड ती गरज हें जाताच मागीर कितें म्हळ्यार आमचें तें रुपांतर पण बक्षांनी ताका मानून घेवचें शांतीन जियोवचें आणि आमकां ताणें पडून दिवं नाका पात कपऱ्यान पयस दवर आमकां जर वायटाचें जर पासांतली पातकाच्या जर कोटे म्हणल्यार आमकां निबार म्हणून आमचें जिवीत बरें करूं. तर बाबा जेजू आमच्या काळजांत देवाचें उतर आमी आज आयकलां जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी देखून तो आमचे थंय
सांगोलान सांगले प्रमाणे रूपांतर करून दी म्हणून जिवीत आमचे माग्या आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी, आनी आमी आमचे विरोधांक शिवतां, तशें आमची पातकां दवरस, आनी आमकां दोळ्यांत पडूंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां वाचय. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दय करून या जिवितांत सवस्ताय आमकां दी, सर्गींच्या माग आणि आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवाशान उतरयतल्या आमकां तुजी उदार कापडीन सोर पातकांतली सुटाय आनी सर्वांक आमकां वाटाय. जेजू क्रिस्तांतल्यान तुज्या धर्म थांबणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पापाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तुज काही कोटान सांबाळ तुजी येताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमची शांती सदांकाळ तुमचे सोय आसूं. तुमचे सोय आसूं. एकामेकांक शांती दिया. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळ कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकूळ कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू जिविताचो उंडो सर्गीन थांब देवलोलो सरस्वता बापान आमकां धाडलो. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. तुमी तुमचे पाप पळोवना, पूण तुमच्या म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक उमगाराचे मागणे मुझ्या जेजू, तू भोव पवित्र सगळ्यांना भरोसा जाय म्हण हांव म्हणटा. संसारांतल्या खंयच्याय वस्तूंक सरळ हांव तुजो करता. तुझे महिमेबळी तुझे आनी तुझे पवित्र घेवन आत्म्याचो दोश जावंक हांव आशिता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सगळ्यांना तुजे लागीं एकवटान म्हाका साथ दिल्या देखून आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दोश कर. जेजू, ह्या घडये पवित्र कृपेन मुझे देता. जेजू, हांव कितें तुजे तां पवित्र म्हाका दवरलें. आमेन. काळीज मुझे सोमिया गायता तुझी महिमा बोवडात रे गाल रक्तान तुझ्या येण्या. काळीज मुझे सोमिया गायता तुझी महिमा उक्ते दोरुंदार दुर्बळे बिडा येण्याक तुझ्या ताया. तरे सोमिया ऐक म्हजो ताळो ती सदांकाल तूं म्हाका देविका दाटूचो. तरे सोमिया ऐक म्हजो ताळो ती सदांकाल तूं म्हाका देविका दाटूचो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमचे उपकार म्हण तुझे दय दाखोवंक आमची दानां आमी तुका भेटयली. ती संस्कारान तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. या आत्मीक पोषणाचे गटायन आणि संतोष बरीत काळजान अदीक देव भक्तीन तुझी सेवा करूंक दिसान दीस तुजो सड मोग करूंक आमकां पावय. ती आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. इकडे बसा. मोगाळ भाव भयणो, तुमकां थोडं मोगान हांव आनी फादर जॉर्ज जमता दिन वाचता. सगळी तुमी सच्या बलिदानात तुमी वांटो घेतलो, सगळी तो तयारी केली आणि देवाचे तो उतार तुमी आयकले
आणि जेजू आमच्या जिवितांत जेजू आमच्या जिविताक एकवटलो तो जेजू तुमकां आशिर्वादान भरूंक बऱ्या भलायकेन देण्यानी भरूं म्हण हांव मागता. मी 26 जालें भाव भयणो. आज आमच्या मोबायलाचेर कांय आमकां त्रास जावना आमकां कस जावना मातशें इल्लेशें डिस्टर्ब जालें आसूं दी पूण 26 जालें मीस आनी देखून जेजू देड मार्च हांव तुमकां आशिर्वाद दिवचे खातीर एक उडास काडटा भाव भयणो. येवंचो आयतारचो दीस ऑगस्ट म्हयन्याची 1 तारीख आमी म्हळ्यार हांवें तुमकां रेदम्पटोरिस्ट पाद्री म्हळें आनी आमकां रेदम्पटोरिस्ट आमचो संस्था सुरू केल्लो आमचो भाग्यवंताचें नांव सांत अल्फॉन्स मारिया लिगोरी म्हणून. देखून तो आमचो संस्थेचो स्थापक ताणें हो रेदम्पटोरिस्ट संस्था घडयलो देवाचें उतर प्रगट करच्या शर्मा वरवीं. आमी सगळ्यांनी मिसांव दिवंक शर्माव दिवंक येता मिसांव दिवंक तुमकां खबर आसा. देखून तुमी मागा आमचे खातीर रेदम्पटोरिस्ट पाद्री खातीर मागता. दुसरे सुवातेर तुमी मागोवंक आसा 4 तारखेर पळय उडास दवर आसा सांजो मरिवियाणेचो आयतार ताचे तुमकां वळख आसा. आमच्या विगारांक आमच्या याजाक भावांक आमी ते दीस मागता प्रत्येक तरार कित्याक ते गवळी जावन सरस्वर देवान धाडला आमकां आनी तांचें काम तांणी बरे भशेन करूंक बरी भलायकी तांकां मेळोवंक कोरोना वरवीं तांकां सुरक्षा मेळोवन दी म्हूण मागया. काल पोर एकलो पाद्रे आमचो कारवार दिएसीचो ओम दुर्गावान सरलो सरान हार्ट अटॅक जालें कोवीड एक पाद्रे मेलो म्हणटना आमकां मस्त दूख भोगता कित्याक आमकां आमी जाणा आमकां गवळीच जावं न्हय त्या पाद्रे खातीर पाद्र पिटर म्हणून मागया ताच्या खातीर आमी देखून हो बियाणेचो आयतार तुमी मागा आमच्या खातीर की जेजू ताचें उतार आमच्या जिवितांत घालून दी आमचें जिवीत दुसऱ्यान जावं दी आनी सगळ्यांक आमी बरें करूंक पावों दी म्हूण मागता. आनी तुमकां बरें मागता तुमकां आज रजेचो दीस सोडी आनी जेजू तुमचे आशिर्वाद खुशाल जावं म्हूण हांव मागता. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक. नायस व्हेरी गूड डे. पाद्रा उलयता खंय फादर जॉर्ज आशिर्वाद जावं रावा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं उर्विदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेता तुझे कृपे बोळान राज तुझे परगटा मसारतान तुझ्या वचन आमचे केलाय कृपे बेसावानी आमकां तुवें बोलाय. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आम्ही वेता तुझे कृपे बोळान राज तुझे परगटा मोगाळ पुत्राल सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां.